Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Al-ayat. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Al-hadis. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda, para remaja, para pengurus masjid dan pengurus pasar, bil khusus yang hadir taklim beriktikaf pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim, bersilaturahmi, beriktikaf di Baitullah ini kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kebetulan malam taklim kita di Baitul Amin ini bertepatan dengan malam 17 Agustus, yaitu malam hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada bapak-bapak, khususnya jamaah majelis taklim, yuk kita syukuri nikmat Allah dalam bentuk kemerdekaan ini. Karena kemerdekaan bukan sebuah hadiah dari Belanda, bukan sebuah bingkisan dari Jepang, bukan. Kemerdekaan adalah sebuah hasil perjuangan yang diperjuangkan oleh para proklamator Republik Indonesia, yang mereka tidak tanggung-tanggung berjuang dalam memerdekakan Republik ini dengan mengorbankan tetesan keringat, tetesan darah, bahkan rela melayangkan nyawa yang cuman satu-satunya. Hadirin rahimakumullah. Dan bukan pula Indonesia bisa merdeka ini kena kecanggihan senjatanya, bukan. Bukan pula kena kehebatan para pejuangnya, bukan. Karena para pejuang waktu itu Indonesia sudah dijajah dalam sejarah selama ratusan tahun, dan bahkan warga Indonesia sudah habis tentaranya. Bahkan pemuda-pemuda desa diwajibkan untuk menjadi militer, ngangkat senjata, dan senjata yang waktu itu digunakan adalah senjata yang sangat sederhana dan seadanya. Bambu kuning, bambu runcing yang kita kenal. Mungkin orang Banten bawa golok, orang Madura bawa celurit, orang Sumatera bawa badik dan lain sebagainya. Itulah alat yang digunakan. Dan sampai sekarang tidak ada seorang panglima pun, tidak ada seorang jenderal pun yang berani menjamin bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Tidak ada seorang jenderal pun yang berani spekulasi celurit golok bisa mengalahkan senjata, tidak ada. Oleh karena itu para proklamator kemerdekaan Republik Indonesia mengakui dan menyadari sesadar-sadarnya, mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau Allah yang sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Allah
punya kekhususan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oleh karena itu Bapak lihat surat Al-Baqarah ayat 249, Allah mengatakan kam min fiatin qalilatin, kerap kali kelompok yang kecil, golabat fiatan kasiratan, mampu mengalahkan golongan yang besar, biiznillah, karena atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya atas pertolongan Allah saja Indonesia bisa merdeka. Dan peristiwa ini bukan pertama kalinya ditunjukkan oleh Allah di muka bumi. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika 1000 sahabat Nabi yang muslim berperang dengan 3000 kafir, alhamdulillah muslim yang 1000 mampu mengalahkan 3000 kafir. Bukan yang pertama kalinya. Oleh karena itu, kalau kita sudah paham berpikir tentang kemerdekaan, mestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pure kemerdekaan ini 100% adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berpikir bahwa merdeka ini dari Allah, maka patut kita syukuri. Dan garansinya bagi orang yang mampu mensyukuri nikmat, lihat surat Ibrahim ayat 7, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'azzana rabbukum, sudah sejari dulu aku beritahukan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian mampu mensyukuri nikmatku, maka la azidannakum, akan aku tambah nikmat-nikmat baru untuk kalian semua. Artinya, kalau kita sebagai warga negara bangsa Indonesia mampu mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan dari Allah, maka Indonesia akan dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi lanjutan surat Ibrahim ayat 7 tadi mengatakan wala in kafartum, tetapi kalau kalian mengkufuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat malah mengkufuri nikmat, kata Allah, inna adzabi lasyadid, ingat siksaku sangat dahsyat akan aku timpahkan kepada orang yang malah mengkufuri nikmat. Jangan-jangan karena ini Bapak, Indonesia yang konon negeri subur makmur, gemah ripah roh jinawi totok tentrem kertoro harjo, tapi sampai sekarang masih banyak warga Indonesia yang kelaparan, kehausan, cari pekerjaan dan lain sebagainya. Jangan-jangan karena ini. Karena selama ini kalau saya perhatikan, bangsa Indonesia dalam rangka mensyukuri, memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu diperingati dengan acara-acara bukan mensyukur nikmat, tetapi malah mengkufuri nikmat. 17 Agustus lombanya lomba joget. Apa itu joget? Apakah mensyukuri nikmat? Apa mengkufuri nikmat? 17 Agustus nanggap dangdut, nanggap jaipongan, nanggap maksiat dan lain sebagainya. Bukan itu mensyukuri nikmat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bisa merdeka, ini para pejuangnya mayoritas umat Islam, mayoritas para kiai dan para habaib. Coba Bapak bayangkan, seandainya mereka bisa menyaksikan kita dalam mengisi 17 Agustus dengan kemaksiatan yang digelar di antara kita, dengan nanggap dangdut, nanggap jaipongan dan lain sebagainya. Mereka yang sudah berdarah-darah memerdekakan Republik Indonesia, melihat kita yang joget-joget, kira-kira mereka senang apa marah? Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Maka pada malam ini, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia kita harus pandai-pandai terima kasih kepada mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karena Nabi Muhammad mengatakan, man lam yashkurin nas, siapa orang yang tidak mau terima kasih kepada manusia, maka lam yashkurillah, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini
Kita niatkan berterima kasih kepada para pejuang, para ulama, para kiai, para habaib yang telah memerdekakan republik ini. Kita kirim mereka Fatihah, kita kirim mereka doa. Mungkin dalam perjuangan mereka ada yang sempat meninggalkan sholat. Mungkin dalam perjuangan dalam perjuangan mereka ada yang sempat meninggalkan ibadah. Mungkin dalam perjuangan mereka ada khilaf. Mungkin dalam perjuangan mereka ada salah. Mudah-mudahan mereka semua para pejuang republik ini diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wa hadhihi niyyah wa li kulli yadin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnah hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i amilin wal fuqaha'i muhaddisin wan nahwin wa sarfin wal qurra'i mufassirin syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumi'al hadrati kulli waliyin waliyatin lillahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min bariha ila bahriha wa inama kana wa kana al-kainuna fi ilmika arham ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa qasan ila hadrati awliya Allah wa qasan ila hadrati Habib Husain bin Abu Bakar Idris Kanamat Ural Batang Syekh Syahri Bidayatullah Cirebon Maulana Suntal Banten Wasen Watana Wasana Bicaring Indonesia Wasana Khalil Bangkala Madura Sallallahu wa qasan ila arwahi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia wa farallahu lana wa lahum bi barakatihim bil Qur'anil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummatina wa jadina wa janatina wa khalina wa khalatina wa liman lahu haqqun alaina wa la sabil kukil wajibati alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat akhususan ila ruhi. Silakan sebut arwahnya masing-masing ya. Ila ruhi bumi sadati Muhammad wa najimahin rabbi mimi wasi kepada disa Ghafarallahu lana wa lahum bi barakati umil Qur'anil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال بحديثه كلمتان خفيفتان باللسان وثقيلة بالميزان وحبيبة للرحمن وهو قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا يوافينا ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأنا من كلام القديم وما هللناه من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما طلعنا وما صليناه نهديها ونقدمها خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وإلى بدن وغيره عليه وإلى حضرة خليفة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وإلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وخالنا وخالتنا ولمن له حق علينا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل كبرهم وكبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل كبرهم وكبرهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حصل مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل لنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين اللهم انزل الرحمة والشفاعة والتوفيق والهداية علينا وعلى من في هذه الدائرة ومن في بلدان المسلمين عامة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين اللهم قوي الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين على أعدائنا الظالمين وانصرنا والمسلمين على أعدائنا المشركين وانصرنا والمسلمين على أعدائنا الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Wa subhanakallahumma tahiyyatuhum bi salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wastajib liwana bi husnil qabul. Bapak-bapak hadirin, itulah doa dan pinta kita. Semoga didengar dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesuburan, kemakmuran Republik Indonesia. Kita telah berterima kasih kepada para pejuang, dan saya harapkan kepada bapak-bapak yang terlibat dalam peringatan proklamasi 17 Agustus. Saya tidak tahu, mungkin di antara bapak ada yang jadi panitia, ada yang jadi tokoh, ada yang jadi pengurus. Coba gunakan kesempatan itu untuk mengajak kepada ketua RT, kepada panitia, kalaupun kita memperingati 17 Agustus ada perlombaan, coba adakan perlombaan yang islami, perlombaan yang ibadah. Umpamanya lomba anak kecil adzan, lomba baca Quran, lomba ikro, lomba busana muslim, dan lain sebagainya banyak. Jangan dari dulu lomba naik pinang, panjat pinang dulu. Padahal panjat pinang itu banyak memakan korban. Ketika yang di atas jatuh, lomba makan kerupuk, apa mendidiknya lomba mana makan kerupuk? Coba adakan lomba-lomba yang islami. Itu yang sudah salah satu usaha kita. Dan intinya malam ini memang sebaiknya kita di jalan raya itu adakan tahlil bersama seperti ini. Tutup jalan raya untuk 1 jam, kita kirim doa dan fatihah kepada arwah-arwah yang telah memperjuangkan Republik Indonesia. Adapun mungkin hiburan, Bapak butuh hiburan, silahkan hiburan, tapi jangan yang berkesan menantang azab Allah hiburannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.